So mayong hapon na to diya mga kapartner. So nata karon diri padulong ta sa Pal-iw pero nag-standby mi diri. Nindot kayo sa view sa lugar diri padulong sa Pal-iw. So mao ni ang bukid. So na-standby mi diri tungod sa kanindot sa lugar nya bugnaw pod ang area. So makita nato nga ang dag-om pod nagpadulong. So kusog ang hangin diri. Among gilantaw ang lugar o unsa kanindot. So namis bukid. So makita ninyo ang kanindot sa mga tanom. So makita nimo diri ang mga kada area. So human ani magikan mi karon padulong na pud mi sa Pal-iw. So naabtan jud mi ani ron og ulan. So mao na ni. So naabtan jud mi og kusog kayong ulan padulong sa Pal-iw. So dili kayo maklaro ang dalan kay nag-fog pud siya. So naginahinay lang jud mi hantud nga makaabot jud ta sa atong customer sa Pal-iw. So ang dalan is medyo danlog kusog sa ulan diri sa bukid. So biyahe ra mi diri kinahinay ka partner hangtod na maabot jud ta sa lugar nga ato karon diliberan. So di na jud kayo maklaro tungod sa kusog sa ulan nya hinay-hinay lang mi hantod nga makaabot jud ta ron sa atong gidiliberan. So ang bukid nisamot jud kayo og kangit-ngit. So antod nga naabot ra jud mi sa balay sa among diliberan. So mao ni ang atong L-shape pre-filo. So mao ni atong gi-deliver sa Pal-iw mga kapartner. So naabot ay glass, naay duha ka stool. So kaning usa niya mura na siyang single pod nga bed. So mao ni atong gi-deliver dito.